Grabe ka mga nindot sa food presentation diri mareng. Magduha-duha na noon kag kaon kay sayang siya bungkagon. Naaday mi sa fine dining restaurant presenting Bell Plus Amadeus that serves elevated global cuisine located at 88th Avenue, Cebu City. So kung nangita mo cozy ambience, elegant and sophisticated, plus nindot pa jud ang food presentation, Bell Plus Amadeus is a must try. Maoday ni among mga gipang order mareng ato ang isa-isahon. For the starter, we tried this wild mushroom soup ni mareng ay lamian kay kuani isa ni sa paborito nako diri. Iyang pagka-creamy dili umay. Second starter, tuna tartar with squid ink tapioca cracker. Raw tuna siya nga gikat into small pieces of cubes. Iyang lasa kay combination sa medyo creamy nga sour. For the main, first we tried this cured smoked salmon and egg with mixed greens and balsamic vinaigrette. Wait, sa maring murag nahanga ko ditong dapita. Grabe naman tong pangalan na to. Di pa na maumaring kay daghan pa. Anyway, fresh ang salmon and veggies, then different kinds of dahon-dahon imong malasahan. Second main, mixed seafood and truffle cream sauce with squid ink pasta. Nag-combination ang lasa ani sa ink sa squid o sa truffle sauce. Pero mas isog ang lasa sa truffle mareng. Careful lang gid mo after kaon ani mareng, ayaw mo patakag smile kay mag-stain gid ang ink sa baba. Napatan-aw tawon ko sa ako. Anyway, lami baya siya, especially kung fan ka og seafood and truffle sauce. Next is chicken confit. Diba amazing kayo ang presentation ng manok na ito. Other main na mong gitry is kaning vermouth truffle risotto with pan-seared salmon. Naa pa mareng kaning saikoro beef cubes with Japanese fried rice and nori butter. Isa sa disaganahan ako diri mareng, juicy siya, tapos pag i-dip nimo sa sauce, perfect na. Sabayan dayon og rice. And last main na among gi-order is grilled garlic herb pork chop with potato carrot emulsion and creamy white wine butter sauce. Lasang-lasa kayo ang herb, buttery siya, and soft ang meat. For the dessert, we ordered two. First is ilang-ilang creme brulee with ubi mousse, jackfruit gel, and black sesame ice cream. For me, marang dili kay nakubet ang lasa sa creme brulee. Medyo isugan ko, siguro tungod sa ilang-ilang plant. Pero ang black sesame ice cream, goods kaayo. Next dessert is chocolate lava cake with pesto ice cream and poached pears and red wine sauce. Kanisad maring, di kay nakubet ang ice cream ani, pero pag i-combination nimo sa lava cake, lami siya. Ilahad ang menu mareng naka-barcode, so scan lang na ninyo. For the drinks, we tried their mean and green spinach, parsley, green apple, pineapple, ginger, and heartbeat, beetroot, apple, celery, cucumber, lemon. Nahangak talaga ako sa mga pangalan diri. Maora to maring, sunod na pud.